عليكم ورحمة الله حياكم كنت راغلي وجبارهم يا رب 5 minutes की खुशबनी मकोर की बाहर में या तरफ रागले हुए तकरीबन बलेगी यो 40 मिनट को बलेगी هذا مكور की यार तकरीबन 5 मिनट This net takes like about how many months to get into, man? Yeah, really good. अगर राशिद रवान में दो यानी वो सर तो वो जो एडजस्टमेंट करना सही है बहुत कम मुझे चुपड़ में लगा था गलत तकलीफ नहीं سمع من الناس عندك Okay. Oh yeah, because you do to the right it does, you are at the moment, you do it. My favourite thing to do. Observe, check with myself. Bowling. هاي سالك طعم ده وشرمة وظالمة Test this guys. وشرمونة ده وشرمة ويراوزة ولا شكيب ها ظالمه باللي كده زور ده فكناش
نشته دی اوري हम बिल्डरी के जोर दे पके नشته دی हेलो आप लोग पूरे लाइन में स्टॉप कर दिए ना अभी पता नहीं कौन जा रहा है किस टाइम ओए इसको भी मारा था नहीं लेकिन हाथ क्यों आगे कर रहे हो ولا كاي ده شمكه وزارينا Maybe it's like this. It's just tough. Is it time? Get ready. Do I know? That's fine. We are going. I'll go one more. Yeah, just go. Much better. Go, brother. Very uncomfortable. उसके लिए 7-8 मिनट काफी है लग जाएगा वो ऐसे मजाक हो जाए ना बॉडी कोई नहीं करता है हाथ से पकड़ो बात मेरी बात चला जा मेरी बात प्लेसमेंट सही है चौका आ गया ऊपर बाहर के नीचे बाहर दो खुश कर दे ठंडा कर दे वो खाली चक्के तक ले انا اللي ريحي بعد بس كنت في المكان चक्का में खाली चक्के तक ले वो जो कौन बाल चक्के तक ولا ها चक्का वाला सही है Vale, la terza che era
As I was going to call her Rash, get him out.